नमस्कार बंधुगण। आज हूँ 30 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा रविवार दिन। आज आम जाना 12टी राशि राशिफल विषय में मेष राशि ठारू मीन राशि पर्यंत एमती प्रत्येक दिन 12टी राशि राशिफल जानापी चैनल को सब्सक्राइब निश्चिंत भाव कर दिंतु बंधुगण। आज कौन पर्व नहीं। आज तिथि मार्गशीर शुक्ल पक्ष दशमी 29 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा राति 11:15 शनिवार ठारू 30 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा राति 9:29 रविवार पर्यंत। आज नक्षत्र उत्तरा भाद्र नक्षत्र 23 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा राति 2:22 रविवार ठारू 1 तारीख डिसेम्बर मास 2025 मसीहा राति 1:10 सोमवार पर्यंत। आज जोग वज्र जोग एवं सिद्धि जोग। वज्र जोग 29 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा सकाळ 9:26 शनिवार ठारू 30 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा सकाळ 7:12 रविवार पर्यंत। सिद्धि जोग 30 तारीख नवेम्बर मास 2025 मसीहा सकाळ 7:12 रविवार ठारू 1 तारीख डिसेम्बर मास 2025 मसीहा सकाळ 4:21 सोमवार पर्यंत। आज सूर्योदय सकाळ 6:09। आज सूर्यास्त संध्या 5:01। बंधुगण एवं जाणीनवा 12टी राशि राशिफल विषय। सर्वप्रथमे जाणीनवा मेष राशि। आलोचना परिसर में बंधु विरोधाभास रहिले मध्य गठनमूलक परामर्श अवश्य पाइबे। गत कालीर बाकी काम गुड़ी को आज संपूर्ण करने निष्पत्ति नेबे। कृतिका नक्षत्र स्वास्थ्य समस्या रे उन्नति हेबारु आश्वस्ति लभिबे। कचेरी मामलार समाधान सांगकु बंधुवर्गक सहानुभूति मिलिबो। हेबे जाणीनवा वृष राशि। प्रतिबंधक कारण स्थगित काम संपर्क सहयोगरू संपन्न हेब। बंधु निकटरू दुखद खबर श्रवण करी मनस्ताप करि पारंती। पारिवारिक स्थिति पूर्वपरी रहिबा सहित आर्थिक स्थिति रे परिवर्तन घटिब। मृगशिरा नक्षत्र सकाशे शिल्प वाणिज्य और परिवहन रे समस्या देखादेबा कारणरू व्यस्तता वृद्धि पाइब। हेबे जाणीनवा मिथुन राशि। कर्मक्षेत्र में उच्च वर्गक साहाय्यरू सहज और सुविधारे काम हासिल करि पारिबे। बेखातिर मनोभाव हेतु उपर अधिकारी माने रागी पारंती। पुनर्वसु नक्षत्र सकाशे परिवारर आवश्यकता वृद्धि जनित खर्च द्विगुणा होई पारे। वाणिज्य रे सफलता विवादीय घटना रे विजय लाभ अवश्यम्भावी। हेबे जाणीनवा कर्कट राशि। कर्मक्षेत्र रे सहकर्मी एकजुट होई हैरान रे पकाइबाकु चेष्टा करिवे। घर कथा नहीं स्त्री सह आलोचना पूर्वक विभिन्न समस्या समाधान रो सूत्र बाहर करि पारंती। आनुष्ठानिक काम रे प्रशंसित हेबे। पुष्या नक्षत्र सकाशे संगठन निर्माण और परिवहन क्षेत्र रे केतेक प्रतिबंधक देखा देई पारे। हेबे जाणीनवा सिंह राशि। आलोचना परिसर रे बंधुक अशालीन मंतव्य और अशोभनीय आचरण रे दुख प्रकाश करि पारंती। मघा नक्षत्र परोक्ष शत्रुता करुथिबा लोकंको कथारे पड़ी निज लोकंको भूल बुझिबे। बंधुक अनुरोध रे दूर स्थान को जीवाकू पड़ी पारे। आलाप आलोचना परे अशांत मन शांत हो जाई पारे। हेबे जाणीनवा कन्या राशि। कर्मक्षेत्र में फाइल काम वृद्धि कारणरू घर कथा बुझिबा पई समय पाइबे नाही।
ହସ୍ତା ନକ୍ଷତ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେବାରୁ ଚିନ୍ତିତ ରହିବେ। ସୁନା ଜିନିଷ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଜିନିଷ କିଣା ବିକାରେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ିପାରନ୍ତି। ଅପରିଚିତ ଲୋକଟି ମିତ୍ରତା ଛଳରେ ପାଖେଇ ଆସିବ, ଯାହାକି ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ତୁଳା ରାଶି। କଠିନ ଶ୍ରମ ଓ ବିଶେଷ ଭ୍ରମଣ ଜନିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଖରାପ ହେଉଥିବାରୁ ମନ ଭଲ ରହିବ ନାହିଁ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ମିଥ୍ୟା ଅଭିଯୋଗ ସକାଶେ ଅନ୍ୟ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିପାରନ୍ତି। ଚିତ୍ରା ନକ୍ଷତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟହାନି କାରଣରୁ ମାନସିକ ଉଦ୍ବେଗ ବୃଦ୍ଧି ଜନିତ ଆଳସ୍ୟ ଅନୁଭବ କରିବେ। ପରିବହନ ବାଣିଜ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ପରିଲକ୍ଷିତ ହେବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ବିଛା ରାଶି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅପରିବର୍ତ୍ତିତ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅବହେଳା ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେବ। ଜ୍ୟେଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ସକାଶେ ଅପୂରଣୀୟ ଆଶା ମାନସିକ ସ୍ତରକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରିବ। ପାରିବାରିକ ସାହଚର୍ଯ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସକାଶେ କାମ ଅନୁକୂଳ ରହିପାରେ। ସାହିତ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚା, ରାଜନୀତି ଏବଂ ସଭା ସମିତିରେ ନେତୃତ୍ୱ ନେଇ ପ୍ରଶଂସିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଧନୁ ରାଶି। ସମୟ ଅନୁକୂଳ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେତେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଜ ଦୋଷରୁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ବାକ୍ ସଂଯମ ଅଭାବରୁ ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଘରୋଇ ଝାମେଲାକୁ ଟାଣି ହୋଇଯାଇପାରନ୍ତି। ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ରର ସାଧାରଣ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଥିବା ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଯିବ। କ୍ରୀଡ଼ା, ସାହିତ୍ୟ, ସଙ୍ଗୀତ ଓ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସଫଳ ହେବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ମକର ରାଶି। ସ୍ଥଗିତ କାମ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରତିରୋଧ ମଧ୍ୟରେ ଅଟକି ଯାଉଥିବା କାରଣରୁ ମନସ୍ତାପ କରିପାରନ୍ତି। ବ୍ୟବସାୟ, ପରିବହନ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର ହେବ। ଧନିଷ୍ଠା ନକ୍ଷତ୍ର ଜମିଜମା କିମ୍ବା ଘର ସୀମାକୁ କେନ୍ଦ୍ର କରି ଟଣା ଅଟରା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଆଜିର ପ୍ରତ୍ୟୁଷ ଯାତ୍ରାରେ ସଫଳତା ମିଳିବ ଏବଂ ସହଜରେ କାମ ହାସଲ କରିବେ। ହେବେ ଜାଣିନେବା କୁମ୍ଭ ରାଶି। ଶତଭିଷା ନକ୍ଷତ୍ର ବହୁବିଧ କର୍ମରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ପାଇଁ ରାସ୍ତା ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିପାରେ। ଗତକାଲିର ବିବାଦୀୟ ଘଟଣା ଭିନ୍ନ ଆକାର ଧାରଣ କରିବ। ଆନୁଷ୍ଠାନିକ କାମରେ ସମ୍ମାନନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ସହାୟତା କରିବେ। ସନ୍ଦେହ ଏବଂ ଭୁଲ ବୁଝାମଣା କାରଣରୁ ପଡ଼ୋଶୀଙ୍କ ସହ ସୁସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେବେ ନାହିଁ। ହେବେ ଜାଣିନେବା ଶେଷ ରାଶି ମୀନ ରାଶି। ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ରର ଆଜିର ଜୀବନଯାତ୍ରା ପ୍ରୀତିପ୍ରଦ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପାରିବାରିକ ପ୍ରତିରୋଧ ଯୋଗୁଁ କେତେକ କାମ ଅଟକି ଯାଇପାରେ। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ଘଟଣାରେ ଉଚ୍ଚବାଚ ଘଟିବାର ସୂଚନା ରହିଛି। ପୂର୍ବା ଆଲୋଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଜିର କାମ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଠିକ୍ ଠାକ୍ ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଥିଲା ଆଜିର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ। ଏମିତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଦେଖାହେବା ଆସନ୍ତାକାଲି 12ଟି ରାଶିର ରାଶିଫଳ ସହିତ।